शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का आज से आगाज। रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमेनिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। एससीओ समिट का बाकायदा आगाज 16 अक्टूबर को जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम शेड्यूल। जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से भी मुलाकात मुतवक्के। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी खुद एससीओ कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मिल बैठने के लिए पुरउम्मीद हूँ। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वज़ीर आला मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा, इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाक चीन दोस्ती नया संगे मील उबूर। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। करेंसी माहिदा भी तय। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी हममनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का तबादला। सलामती, इत्तलात, मवासलात, सनद, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से मफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक के तहत ताउन नए मरहले में दाखिल हो चुका। दोनों मुल्क का अज़्म। सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सिताइश। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। पाक चीन मुआहिदे दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। गवादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इयादा। ली चियांग दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार के मोतरफ। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। ली चियांग का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में शायान शान इस्तकबालिया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से मुसाफिहा। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। PTI सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियती राय पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश कबूल। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को पिम्स से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश की थी। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो पीछे हटें। इस बात का क्या मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं। ये नहीं हो सकता सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं।
بلاول بھٹو کی گھن گرج، کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی کو نہیں۔ افتخار چودھری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا، سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں۔ قانون سازی ہوگی تو ہمارے مسودے پر، ورنہ نہیں ہوگی۔ آئین اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو عوام ایوان تک پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا رات کے اندھیرے میں کالے شاپر میں مسودہ آیا، ڈرافٹ عوامی حقوق سلب کرنے کی کوشش تھی، ہماری مخالفت کی وجہ سے حکومت ترمیم منظور نہ کرا سکی۔ اس آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی، لوگ ووٹ کسی کو اور کو ڈالتے ہیں اور فیصلہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا، 2024 میں بھی سمجھوتا نہیں کیا، کہا گیا کوئی دھاندلی نہیں کی، جواب دیا آپ کے علاوہ کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ آج بھی پاکستان حکمرانوں کی وجہ سے اسلامی قوانین سے محروم ہے، حکمرانوں کا محاصرہ عوام نے کرنا ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع، سرکولر جاری۔ ایف بی آر حکام کے مطابق تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر تاریخ بڑھائی گئی۔ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ اقدام کینیڈا میں پرتشدد بھارتی سرگرمیوں سے متعلق نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا گیا۔ پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے۔ لبنان کے شہر زغرتا پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، 21 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ جنوبی لبنان اور بیروت پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں تیزی، شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، متعدد گھر اور گاڑیاں تباہ، ہلاکتوں کا امکان۔ غزہ میں ایک اور قتل عام، شیخ رضوان میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، الاقصی اسپتال میں بھی بے گھر افراد نشانہ، مزید 62 فلسطینی شہید، تعداد 42,289 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کو جنوبی علاقوں سے الگ کرنے کا منصوبہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انگلش ٹیم کو سپن جال میں پھنسانے کی تیاری، پاکستان کی فائنل 11 میں 3 سپنرز اور 1 فاسٹ بالر شامل۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہوگا، میچ پرانی وکٹ پر ہی کرایا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش، مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور پاکستان ویمنز T20 ورلڈ کپ سے آؤٹ، بھارت کا راستہ بھی روک لیا۔ آخری گروپ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 54 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ 110 رنز کے جواب میں قومی ٹیم کم ترین سکور 56 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔